ile nilikuwa nikiifanya zamani inabakia ng'ambo, na mimi nakuya ng'ambo. Hakuna tena namuna nisogee nayo karibu. Mungu alimpenda Daudi, alikuwa na raison. Daudi mkitubio yake eko anasema, Mungu uniwekee mpaka katikati yangu na dhambi. Dhambi ibakie ng'ambo na mimi kuye ng'ambo. Mungu anaona moyo wa Daudi. Iko inaomba Mungu amwekee mipaka, sababu mwili ulikuwa mdhaifu. Sasa Mungu amsaidia mwekee mipaka. Wakati dhambi inapenda imfuate, inakuta mipaka, Mungu anamhesabia mtu sawa na moyo wangu. Huyu mtu mwenye kumwamini Yesu hawezi akatengeneza moyo wake maisha ya dhambi. Napenda nikafanye hivi. Mtu mwenye kumwamini Yesu, dhambi kwake inakuwa ni msiba, accident yenyewe kuijatandre, lakini namfikia, na wakati namfikia eko mwepesi kujitambua. Lakini siku ya leo utaona ndani ya kanisa la Mungu mtu atajua kujitambua, ingawa eko munjia ya dhambi, ejitambua atoke mwile njia, amurudilie Mungu. Beko kazi. Alama unapoesha kama mtu ye bado amini. Mtu eko msherati, mtu eko mchawi, mtu eko mdanganifu, mejuu ya kujitambua ya kama mimi huyu niko hivi na hivi, ni wachache wenye kupewa neno. Ndugu yangu, amini tu, usaidiwe uishi maisha ya utakaso, ukuwe rafiki wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Maisha ya utakaso. Mimi nilipofanya kama Daniel, nilifanya Daniel. Maisha ya utakaso ilifanya Daniel wakati anajikuta msimu ya simba, simba inashindwa kumkaribia, sababu hawakuone kitu kenyewe, mulango yenyewe alipaswa kuingililia. Maisha ya utakaso inafanya Shadrach, Meshach na Abednego ndani ya tanuru za moto, la fournaise de moto ishindwe kuwatatiza. Sasa wewe pamoja na mimi, sababu tunakosa maisha ya utakaso, wakati tunakutwa ndani ya tanuru ya moto, wakati tunakutwa ndani ya simba, tuko tunakulwa, tuko tunapoteza, tuko tunaangamizwa, sababu shetani aisha kupata njia ya kuingia na kujitukuza ndani mwetu. Kushinda kwetu akutokane kwa njia ya maombi. Kushinda kwetu kunatokana kwa njia ya maisha ya utakaso. Kama utaishi utakaso, hata utakula na mchawi, hata utakula poison, hata utatembea na adui wako, hata pata mlango wa kuingililia. Ninampenda Yesu. Magharibi ya leo anaanza kuambia, tulikuwa na moyo mchana yote, amu kunikamate, sababu mko batoto ya giza. Giza inaenea na mama nakuya, lakini ndani yangu mimi Yesu sina na kitu kenye kunifanana. Ndugu mpendwa, ile kwa kumpatia shetani nguvu kwa maisha yako, ungaliki na vitu vyenye kumfanana, ungaliki na vitu vyake. Tembea mu maisha ya utakaso, utashinda shetani, utashinda magonjwa, utashinda kifo, utashinda maneno yote kwa chana
chana. Hautashinda kwa sababu ufunge maombi. Hapana. Tembea maisha ya utakaso. Ni muda utashinda. Sababu Mungu ni mtakatifu. Kama unatembea maisha ya utakaso, yani uko unatembea na Mungu. Unalala na Mungu, unaikala na Mungu, na unatembea na Mungu. Ni nani siku ya leo ule ko natembea pamoja na rais wa Kongo hii? Bakuye bamkamata kuko ba enemy baki. Wao tunamwona ko natembea. No, wakati ya kumkamata hivi. Beko wanaogopa. Tembea na Yehova. Yehova tembea naye. Israeli, taifa ya Mungu, ilikuwa juu ya mlima. Hakuna namna kuilaini. Hakuna namna kuipiganisha vita. Sababu ilitembea na mfalme wa wafalme. Ilitembea na Mungu. Lakini Israeli, wakati iliacha Mungu, inafanya makosa, inapoteza maisha ya utakatifu. Ndugu yangu, balibakamata, balibaua, balibangamiza. Iko sawasawa na sisi kwa siku za leo. Kama tutatembea maisha ya utakatifu, wadui wetu ingawa watatutafuta, lakini watatuona. Amen. Watakuona uko ndani ya tanuru ya moto. Watakuona uko juu. Watakuona hauna mtu wa kukaribia. Watakuona unazungukwa na majeshi ya kwa chana. Tembea maisha ya utakaso. Tembea maisha ya utakaso. Bwana atusaidie sana. Amen. Maisha ya kuamini inatuingiza maisha ya utakaso. Tutasoma sasa hii andiko. Maisha ya utakaso. Tusome wa Thessalonika wa kwanza chapitre 4 mstari wake wa 3. Magonjwa tuko nayo hapa, ni wasomaji wenyewe. Tutasoma. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Bwana atusaidie sana. Amen. Hapa Ici, neno la Mungu la parole de Dieu iko inatuzungumzia parle ile Mungu anetutakia, ce que Dieu veut de nous, ile Mungu anachunga ce kwetu. que Dieu attend de nous. Mkipindi ya kwanza Dans la première étape, nilisema ya kama munjia ya kumwamini Yesu dans le chemin de croire en Jésus-Christ, inetuingiza maisha ya utakaso. nous amène dans la vie de sainteté. Sasa hapa Et maintenant ici, kulisha kumwamini Yesu, nous avons crié au Seigneur. Mungu anaanza kuchunga kwetu. Dieu attend maintenant de nous. Tutembee sasa mu maisha ya Et utakaso. nous sommes marchés dans la vie de sanctification. Haina leo Ce n'est pas aujourd'hui. tuko wa Kristo, Nous sommes chrétiens. kesho tunakuwa wapagani. Et demain nous sommes chrétiens. Haina Ce kesho n'est pas demain. tunaonesha uaminifu, Nous manifestons la chrétienté. lakini leo tunakuwa tena wapagani. Aujourd'hui nous sommes encore païens. Mungu anatutakia Dieu veut de nous. ikiwa tumekwisha kumwamini Yesu, Nous avons cru à notre Seigneur. tuendelee sasa mwile hali, Continuons dans cet état. sababu maisha ya utakaso C'est la vie de sainteté. haiko mafundisho, C'est pas un enseignement. lakini ndiyo maisha wewe na mimi tunapaswa C'est kuendelea, la vie dans laquelle toi et moi nous devons, kama vile mtoto wa masomo comme un écolier, wakati tunaenda kwa masomo quand il va à l'école,
eko na mavazi ya masomo. Il a les uniformes de l'école. Anajulikana ya kama huyu ni mtoto wa masomo. Il est connu que c'est un écolier. Kupitia ile mavazi À anavaa. travers cet uniforme, Na sisi pia nous aussi, waliomwamini Yesu, nous qui avons pris notre Seigneur, uniforme yetu notre uniforme ni maisha ya utakaso. de la vie de sainteté. Yaani Mungu anatuchunga Dieu nous garde siku ya maisha yetu yote, toute notre vie, tukue mpaka que watakatifu, nous soyons saints, iwe usiku, que ce soit la nuit, iwe mchana, le jour, iwe kukazi, au travail, iwe wapi na wapi, iwe msafari, dans le voyage. tuko na yetu Nous mavazi avons notre uniforme kumbele ya Mungu. devant Dieu Ni maisha ya de la utakaso, vie de sainteté. nile Mungu anatuchunga naye. C'est ce que Dieu nous attend. Maandiko yanatuambia Les Écritures nous disent, Mungu anachunga kwetu Dieu attend de nous ni maisha ya utakatifu, de la vie de sainteté, ya kutengana de s'éloigner na mabaya yote. de tout mal. Na mmoja katikati yenu Et un parmi vous, hata mwili wake même si son corps aufanye kuwe mwili takatifu. ne fait pas ce que tu sois un corps saint. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Waaminifu wa siku za leo Les chrétiens d'aujourd'hui, nasema hapana. non. Mungu anaonaka ni moyo. Dieu voit le cœur. Mungu asipatake mwili, Dieu ne compte pas, ne voit pas la chair. lakini le corps. Biblia inatuambia Mais la Bible nous dit, hata mwili wenu même votre corps, iwe mwili takatifu. que ce soit un corps saint. Tusome kwanza mpaka Wathesalonika ule, tutarudia hapo tena, Seulement chapitre yake ya 5 le 5e, na mstari wa 23. le 5e chapitre et le 23e verset. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Wansaidie sana. Amen. Maisha yenu yote, Toute votre vie, umutu wenu wote, toute votre façon d'être, uumbile wenu wote, toute votre façon de, votre créature, wakati Mungu anaiangalia, quand Dieu regarde cela, anaona maisha ya il utakatifu. voit la vie de sainteté. Mungu anaangalia mwili yako, Dieu regarde ton corps, anaona maisha ya il utakatifu. voit la sanctification. Mungu anaangalia nafsi Dieu yako, voit ton âme, anaona maisha ya il utakatifu. voit la vie de sanctification. Mungu anaangalia roho Il yako, voit ton cœur, anaona il utakatifu. voit la sanctification. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Namna kanaweza kuichunga mwili wako kuwa takatifu. Comment est-ce que tu peux conserver ton corps à la sainteté? Biblia inakwambia kama La Bible nous dit, hii mwili ce corps, ni hekalu ya Roho Mtakatifu, c'est un temple du Saint-Esprit. ni nyumba ya Roho Mtakatifu. C'est un demeure du Saint-Esprit. Mpendwa, Bien-aimé, kama unapenda utembee pamoja na Yesu, tu veux être avec Jésus, fanya mwili wako hii fais de ton corps, usichafue. ne le salis pas. Fanya mwili yako hii Fais de ton corps ikuwe takatifu, qu'il soit saint. haina kuinawisha, Ne n'est pas de laver, haina kuivalisha mavazi ya ne bei. pas de vestir des habits chers, Hata unavaa mavazi siokuwa ya bei, tu t'habilles d'une manière décente, lakini mwili tu, mais le corps juste, mwili tu, juste le corps, namna uko unaitumia, comment tu vas l'entretenir, en tout cas ionyeshe hali ya utakatifu. que ça montre l'état de sainteté. Uivalishe tu mavazi mazuri, Tu le vêtis seulement des bons habits, tafuta tu mafuta mazuri ujipakale, une bonne lotion tu t'appliques, inatosha, et ça suffit. haina uifanye mwili yako Ce n'est pas de faire de ton corps inakuwa sawa popi. comme une poupée, Mungu aturumie que sana, Dieu nous pardonne. inakuwa popi. Comme une poupée, Ni leo unaitosha mwili rangi, kesho unaingisha mwili rangi. tu le fais quitter de cette couleur et tu l'amènes dans une autre Auchunge couleur. mwili wako Tu takatifu. conserves ton corps dans la sanctification. Mungu atusaidie sana, Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Leo manyumba Aujourd'hui dans les maisons, mnakuwa fujo kati ya babibi na babwana, il y a le combat entre mari et femme. zaidi bale babibi bapagano bale, Surtout les femmes païennes. mie paka kabele, Moi seulement les cabellos. oh mie paka kitu fulani, Moi seulement les mascaras. mie paka kitu fulani. Moi seulement. Manake mtu alisha kuvukwa na mwili, C'est-à-dire quelqu'un qui
est envoûté par le corps. Mwili inamtawala. Le corps l'envoûte. Hebu nenda kunyumba ya Mungu. Il va dans la maison de Dieu. Anafanana na ule konenda mbaya. Il ressemble à celui qui va dans les bois de nuit. Ndugu yangu, Bien-aimé, mwili yako iko mwili ya dhambi. ton corps est un corps des pécheurs. Tunaweza kusoma kwanza hii andiko tena. Nous pouvons lire cette écriture. Tusome 1 Corinthiens 1 Corinthiens, chapitre 6 chapitre 6, 15 à 19. verset 15 à 19. 1 Corinthiens 6 15 à 19, tutarudia tena pale. Inatuambia hivi: Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Mwili. Le corps. Mtumishi wa Mungu anaanza kutuambia Le serveur de Dieu Paul nous dit, mkimbie fuyez usherati, la débauche. mkimbie. Fuyez. Wakati mnapatana na ule mwanamke, Si vous vous retrouvez avec cette femme, wakati mwili wako unapatana na ule mwanamke, avec que ton corps s'attache à celui de cette femme, mnafanya na kuwa mwili moja, c'est que ce soit un seul corps. na yeye na weye Toi et lui, mnafanya mwili moja. vous faites un seul corps. Na ile wakati mnafanya mwili moja, Vous faites un seul corps, nafsi yako ton âme, unaichafua, tu les salis. roho yako Ton esprit, tu unaichafua, les salis. na mwili Et yako même ton corps, unaichafua. tu les salis. Hata utaomba Mungu, Même si tu vas prier, hata wendo espere mkazi fulani ya Mungu, tu es espéré dans un tel hauna na maana kumbele ya Bwana, sababu mwili wako parce que ton corps, umeuchafua. il a sali. Kuna madhambi Il y nyingine a certains péchés inapofanya qui font à ce que mutu l'âme inachafua mwili, salit le cœur, inachafua mwili, salit le corps, inachafua roho, salit l'esprit inachafua na et nafsi. l'âme. Hii ndiyo dhambi ya usherati, Et le péché de pudicité. na ndio kwa maana Biblia inatuambia Pourquoi la Bible nous dit kimbia hiyo dhambi. priez ces péchés? Kama tunaenda mbali, Nous allons encore plus loin. inachafua na guvernema, Ça salit même le gouvernement. inachafua na Mungu Ça mwenyewe. salit même Dieu. Manake ni dhambi mubaya, Et c'est un mauvais péché. sababu ni damu na damu inapatana, C'est le sang et le sang qui se rencontrent. ni mwili na mwili Le inapatana, corps et le corps qui ni s'attachent. nafsi na nafsi inapatana, L'âme et l'âme qui s'attachent. ni roho na roho inapatana, C'est l'esprit qui s'attache. na ndio kwa maana inafanya mtu achafuke. C'est pourquoi ça fait qu'à ce que l'homme soit sali. Mungu aturumie sana, Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumie sana. Que Dieu nous pardonne. Mpendwa, Bien-aimé, hapana kuchafua mwili. ne salis pas ton corps. Hii mwili yako Ce corps, ni hekalu ya roho. c'est un temple du cœur. Huko naivalisha je? Comment est-ce que tu l'habilles? Leo hii Aujourd'hui, shetani ashatengeneza manjia mingi le diable a déjà préparé beaucoup de voies. yenyewe eko nachafua nayo maisha ya watu. Il est en train de salir la vie des... Alisha kutosha mamodeli ya manguo. Il a fait sortir des modèles d'habits. Unajua kwa manguo ingine zaidi mwe ba mama. Vous savez, il y a certains habits, surtout pour vous les mamans. Niko nimeambia niko pastor Je wewe. vous dis en tant que votre pasteur, Wakati unaivala, quand tu portes cela, unashoma tu mlango vous vous tenez juste devant la Wewe porte. utayua. Toi, tu ne sauras pas, Me bale bote bako nje. mais tous qui sont à Wale l'extérieur, bale bote bako ndani. tous ceux qui sont à Beko l'extérieur, wanaona na manguo yako ya ndani. voient même vos Me habits. wewe unaivala sababu ni kitoko. Toi, tu mets ça parce que c'est la mode. Biblia inatuambia La Bible nous dit, jaribu inapasha iwe. il faut que les épreuves soient Ole kwa ole mwenyewe ataitokeza. valeur à celui qui va les amener. Kuna wengi siku za Il y leo a beaucoup aujourd'hui wepo anatembea na ole, qui marchent avec la désolation. sababu bonjo wanakuwa chemchemu ya kuleta jaribu kwa watu wengine. Ils sont la source des épreuves. Sikia nikwambie, Écoute, ndani ya shamba la Eden, dans le jardin d'Éden, Adamu na Eva walikuwa Adam et Ève étaient là.
Siku yote walikuya mule, miaka yote walikuya mule, matunda yote ya kila namuna balikuwa bakiiona. Ile Mungu alibakataza baliijua bakuiguse, kwa sababu kulikuya mutu mwenyewe aliibeba anebaonesha, na moyo ndani yabo ikawaka moto kusema bakule. Sasa kuna zambi ingine mutu anaikala, lakini wewe unamuletea ile zambi, wewe unamwangusha mwile zambi. Ni kwa sababu wewe ulikuwa pale, ulikuwa na mubaya, ulimfikia mubaya, ingole mutu asikuwe na tamaa ya busherati, na unamwangusha munjia busherati. Ole kwako, si manguo yote ile wewe unapasha kuvala, si modele yote ile unapasha kuwa nayo, wala munjia ya utakatifu. Amen. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Wanaleta majina leo sirtai, wanaleta leo hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nyuma ya vile vyote muko mambo kama nyuma ya vile vyote mtu anavala kanguo kalisha kumubania na manguo ya ndani iko naonekana mtu munene, lakini kanguo kadogo hivi. Wakati wanatembea eko nenda na kuacha shetani munjia yote. Mungu atulimie sana. Haina maneno ya kucheka, ni maneno yanaleta lufu maisha ya watu, ni maneno inaleta mademono maisha ya watu, inaleta mangaiko mandoa ya siku ya leo. Mwili wako iko mwili takatifu, mwili wako unapaswa kuheshimia, sababu ni nyumba ya Mungu. Hebu sikia, Mungu ni mfalme, Mungu ni mfalme, yule wa wafalme wote. Kama unasema hii mwili yangu ndani yake mko mfalme, utavala vitu vya ufalme, au utavala vitu vya ujinga, au utavala vitu vya madharau. Asema nafsi yako ikuwe takatifu. Namna gani nafsi unaifanya siku ya leo inakuwa ya dhambi? Ndugu yangu, shetani alishaingia mumanjia yote juu ya kuchafua nafsi. Unaweza kuwa nataka kwa television, mafilme ingine na baminifu beko nayo, beko na mafilme ya mapornografi. Utona beko wanachunguza ile wakati kwa naangalia vile vitu, au chafue mwili uko na chafua nafsi. Yawezekana sababu unachafua nafsi, hata usiku kundoto unaanza kufanya ndoa na mwanamke wa usiku, unaanza kufanya ndoa na mwanamume wa usiku. Kupitia vile vitu uliona binachafua nafsi, binakaribisha shetani na ufalme wake. Mungu atulimie sana. Ndugu yangu, hata ku television Paulo yuko anatuambia yote inaruhusiwa, lakini yote haina maana. Ni mafilme kama nafuataka. Mungu atulimie sana. Leo ni wachache weko na mafilme ya maneno ya Mungu manyungu. Hata hizi TV kuko mashine religieuse, lakini hao tona bantu wanapenda weke ile mashine religieuse, wanapenda ile mashine ya bantu weko wanajigusu, bantu weko wanacheza michezo ya ole, ile ndio wanapenda. Ile mashine iko na chafua nafsi. Mungu atulimie sana. Amen. Unawaza sema uko na mtoto
vois que tu es un enfant, kumbe ulishakuwa na mama yako ndani ya nyumba, tu as une maman dans ta maison. anajua namna gani maneno ya mshambre yako napita kupitia ile anafuata mfilm. Elle sait ce qui se passe dans la chambre à travers ce qui elle voit dans le film. Na wakati anatoka Quand elle quitte, anaanza kwenda kuhisi ile. elle va pratiquer cela. Inatokea wapi? Ça vient d'où? Sababu nafsi yake Parce ilishachafuka que son âme est salie. kupitia bila aliona. Ce qu'elle a vu. Mpendo, afanye angalisho. Fais attention, bien-aimé. Yoshua anasema Jésus dit, mimi na nyumba yangu moi et ma maison, nitamtumikia Bwana. nous servirons l'Éternel. Hata television yako Même ta télé, iwe juu ya utukufu wa Bwana, soit pour la gloire de Dieu, isiwe juu ya utukufu wa shetani, et non pas pour la gloire du sababu diable. inakuingizia shida. Parce que t'amènes Namu watoto, namu bwana, namu bibi, soit dans les enfants, inachafua nafsi. que ça salit l'âme. Nafsi inakamatiwa mateka na shetani. L'âme est prise par le diable. Mungu atusaidie sana. Alors, Nasema mingi, j'ai beaucoup parlé. kuna wakia habari ya roho, Il reste le problème de l'esprit. lakini tunapenda tumwachie kiongozi wa kazi. Nous devons laisser au modérateur. Maneno tuko tunazungumza Ce que nous sommes en train de parler, ni maisha ya utakaso. c'est la vie de sanctification. Kama unapenda umuone Mungu, Tu veux voir Christ, tembea maisha ya utakaso. marche dans la sanctification. Hebu kama ulitoka maisha ya utakaso, Tu as quitté la vie de sanctification. jaribu kumrudilia Mungu, Essaie de retourner. jaribu kujitambua, Essaie de te repentir. hapana kufanya moyo mgumu. N'endurcis pas ton cœur. Shetani Diable, ndiye eko na kupatia moyo mgumu. c'est lui qui te donne un cœur dur. Ile moyo Et mgumu ce cœur dur, mwisho wake ni kwenda kupoteza, la fin c'est la perdition. lakini Mungu Mais Dieu, anakunyoshea mikono, il est à toi. anakunyoshea mikono. Ses mains sont ouvertes. Hata kama ulitoka maisha ya utakaso, Même si tu as quitté dans la vie de sanctification, anakunyoshea mikono, il te veut encore. anasema niko tayari kukupokelea. Je suis prêt à t'accueillir encore une fois. Ujitambue, Que tu te reconnaisses. unitafute, Cherche-moi. sababu huku tuko tunaenda. C'est là où nous irons. Nitapenda nikwambie nini naturudisha tena muusirika wakati tulipotoka ndani ya utakaso. Je vais te dire qu'est-ce qui nous amène encore dans la communion quand tu as quitté cette vie. Kunakuwa damu ya Yesu Il y a le sang de Jésus. na kunakuwa sauti ya Mungu. Il y a la parole de Dieu. Utashukuru Mungu juu ya neno hili. Nous allons bénir Dieu pour cette parole. Ombe kwa kumshukuru Bwana katika jina la Yesu.